Assalamualaikum dan selamat salam sejahtera. Boleh nampak, boleh respon cuba respon dekat ruangan komen itu. Boleh nampak saya punya skrin, suara saya jelas ataupun tidak. So boleh respon dulu siapa yang ada dekat tu. Okey. Jadi kita nak mulakan kelas kita pada malam ini. Actually untuk kelas pada malam ini seperti yang saya iklankan, dia berfokus kepada kumpulan pelajar yang tidak dapat hadir ke kelas tutorial kelas tutorial di mana mungkin dia berada di contohnya di luar KML, antaranya di Sarawak, di Kuching Sarawak. Pelajar ni sudah mendaftar secara online cuma dia tidak boleh hadir ke setakat ni tidak boleh hadir lagi ke Kolej Matrikulasi Labuan. Dan seterusnya ada juga kumpulan pelajar yang berada di KML masih lagi proses kuarantin. So, kumpulan pelajar ini juga tidak dapat hadir ke kelas fizikal. Jadi untuk malam ni sebenarnya untuk pada minggu ni dan minggu depan tutorial 2 jam. Sejam pertama saya akan buat secara online, manakala jam kedua saya akan masuk ke kelas tutorial, berjumpa face to face dengan pelajar. Jadi untuk sesi ini, oleh kerana ada kumpulan pelajar seperti yang saya nyatakan tadi tidak dapat hadir ke dalam kelas secara fizikal, jadi untuk malam ni kita buat special class untuk kumpulan pelajar yang berada di berada di luar KML ataupun berada di dalam KML tetapi tidak berpeluang untuk hadir ke kelas tutorial. Jadi untuk tutorial, sebenarnya tutorial ini konsep tutorial dia adalah berbeza dengan lecture. So if you go to the lecture like last class semalam dan hari Isnin baru ni saya ada 2 siri lecture yang saya buat secara live juga. Jadi itu secara lecture just one way. Dalam tutorial sepatutnya banyak aktiviti dilaksanakan oleh pelajar. Cuma buat masa ni oleh kerana kamu tak boleh hadir dalam kelas tutorial, so tutorial pun akan dibuat secara online buat sementara waktu. Tapi tutorial ni kita tidak seperti lecture, kita banyak berfokus especially to problem solving, menjawab soalan-soalan yang berkaitan dengan kalau sekarang ni minggu ni kita akan berfokus kepada chapter 1. So first, if you look at the screen, so this is chapter 1, physical quantity and measurement, chapter 1. And for the chapter 1, we have topics or subtopic. Look at the screen. This is overview of the topic 1. Saya harap kamu sudah dapat lecture note yang saya share dekat group itu. Kalau tak dapat itu boleh rujuk kepada group masing-masing, group kumpulan tutorial. Saya ada share soft copy nota yang saya gunakan sekarang ini. Right? Sebagai rujukan. Okey. Saya akan sekejap saya akan gunakan pen untuk menulis. Sekejap. Okey. So okay, physical quantity and measurement. So this is the title of the first chapter. Actually, if you look at the title of the first chapter for physics,
physical quantity measurement. Perkara ni sebenarnya kamu sudah belajar masa mungkin di sekolah physical quantity and measurement ini, dan dia adalah benda yang asas. That's why chapter 1 ini dia memakan masa yang tidak lama, sekejap saja. Dan kalau kamu tengok subtopic for the chapter 1, first is dimension physical quantity. So ini malam ni yang kita akan cover soalan tutorial 1 And skala and vector quantity, malam tadi kita dah bincang dalam lecture. Vector multiplication, vector resolution, and skala and vector product. Right? So ini yang kita akan bincang secara detail pada malam ini. Tutorial 1. Okay. So okay. Saya akan bincang mengenai ulang balik Saya ulang balik berkenaan dengan apa yang kita sudah bincang This is like a revision for the previous lecture. So this is about the basic quantity. Right? Basic quantity. So basic quantity or fundamental quantity in physics, we have the number of the basic quantity, right? So basic quantity, so we have how many basic quantity? So student mungkin boleh bagi tahu dekat ruangan komen itu how many basic quantity. How many basic quantity? Okay, 6. Nur Ain cakap 6 basic quantity. Right? So 6. Is it 6 or 7? 7. Okay. So if you look at the basic quantity, first let's say we have the mass. Mass. Symbol of mass is a M. Small m. Unit kilogram. Right? Okay. Basic quantity. We have a next number 2, let's say length. Right? So symbol is a L. Unit meter. Right? And number 3, we have a time. Right? Time. The symbol of time is a T. Unit second. Small s. Second. And the next we have a current. Symbol of current is a I. And current measured in unit ampere. The symbol is A. And the next we have a temperature. Temperature. The symbol of temperature is a theta. Right? And unit Kelvin. Kelvin. And number 6, we have this is amount substance, right? Amount substance, amount substance is more in the chemistry. This is a mole, how many mole, right? And the 7 is this is a luminosity. Luminosity. This is about the amount of light, cahaya, berapa kekuatan cahaya diukur dalam unit CD. CD is candela. As I said, number 7 and number 6 ini jarang kita pakai. Macam mole ini kamu banyak guna dalam chemistry. Luminosity so far kita tak ada, amali pun tak ada menggunakan yang ini. So yang famous, yang biasa kita pakai adalah yang number 1. Okay, number 1, number 2 and number 3. Mass, length
and time, right? Current, temperature pun ada juga kat sini, tapi yang ni yang biasa banyak kita pakai. So at least kamu tahu mass, dia punya simbol dia, dia punya unit dia. Length pun sama, meter, time, t, second, right? Okay, so this is basic quantity. So now we have a derived quantity. This is derived quantity. Okay, derived quantity, Q, actually kita dah bincang juga semalam ya. So you have a, let's say, velocity. Velocity is a displacement or distance or length divided by time t. So combination distance or length here, length is a basic quantity and the time t is a basic quantity. So combination length and time t produce new item velocity, or we call it derived quantity. So our next is a dimension or dimensional analysis. So apa itu dimension? Okay, saya nak terangkan kat sini. Dimension ini ada juga kaitan juga dengan, kalau kita tengok, berkaitan dengan basic quantity kat sini. Okay, saya ambil 3 dahulu. Contohnya yang mass tadi ya. Mass. Mass, the symbol is small m. Okay. And okay. So the dimension of the mass, okay, the symbol of dimension is a bracket. Okay, you have a bracket. So this is, we call it dimension of the mass. So dimension of the mass, the symbol is a capital M or the big M, right? And the next we have a length, L, length. Okay, L, length. So dimension for the length is equal to capital L or the big L here. Okay, and the next is a dimension for the time t. Time t is a t. So this is MLT. Okay, so we have three. The first is basic quantity, and the second is a derived quantity, and the third is a dimension. So how you can relate? Start with the basic quantity. So we have a 7 of basic quantity. Okay, now I just refer to the number 1, number 2, or and 3, mass, length, and time t. So from the basic quantity, we can produce new item. We call it is a derived quantity here. Contohnya sini. And next, how you can relate basic quantity to the dimension. So why dimension? Lepas ni kita tengok. Sebenarnya dimension ni kita belajar ada tujuan dia. Nanti kita akan tengok lepas ini. Okay. So at least sebelum kita nak jawab soalan tutorial berkaitan dengan basic quantity, at least 3 perkara ni kamu kena jelas dulu. Ni saya ringkaskan saja ya. So at least the 3 item here you must understand before to start or ready to answer tutorial question for the subtopic. It's about the basic quantity, derived quantity, and dimension. Right? So kita selesai fahamkan yang ni dulu. Okay? Okay. Seterusnya ya. Saya nak balik kepada lecture note tadi. Okay, kalau kita tengok lecture note kat sini. Okay, dimension. Okay, so if you look at the lecture note, subtopic 1.1, right? Dimension is defined as a technique or method with the physical quantity can be expressed in the term combination of basic quantity. Macam saya nyatakan tadi kan, how we relate physical quantity in combination of basic quantity. Okay, so if you look at the
table here, we have the mass. Mass symbol is the small m, and the symbol for or dimension for mass, dimension for the mass is capital or symbol is m. Unit mass, yes, kilogram. Length, this is dimension for the mass, dimension for the length, dimension for the time. Yang ni yang biasa kita pakai, MLT. Or current, yes, we have a dimension. The symbol is A or I, or temperature is dimension is a theta, and the amount of substance is a N, mole. Actually, we have another is a CD, sorry, CD. CD is a candela for luminosity or light, right? Amount of light. Okay, so ini apa yang kita sudah bincang tadi ya, dalam tadi. Okay, so next. Okay, the first dimension can be treated algebraic quantity. Okay, look at the point here. The use of dimensional analysis is to determine the unit of the physical quantity. That means whether the physical quantity dimensionally correct or principal homogeneity. This is left side and right side. Yang ni kita akan tengok nanti bagaimana kita nak selesai soalan tutorial nanti ya. Okay, so untuk soalan tutorial, saya, okay, sekejap ya. Untuk malam ni saya tidak akan bincang semua soalan tutorial ya. Saya just ambil beberapa soalan. Okay, untuk nanti bila kamu dapat, saya akan bagi share soalan tutorial kamu nanti kamu boleh cuba dulu. Untuk malam ni kita tak bincang semua ya. Okay, okay, sekejap ya. Okay, actually saya ada sekejap ya. So saya tutup sekejap skrin saya dulu. Okay, saya akan share soalan tutorial ya. Sekejap. Sekian. Okay, saya akan share soalan tutorial. So this is tutorial 1 chapter 1. Saya belum bagi lagi kepada kamu Mungkin besok atau besoklah saya cuba. Okay, saya akan bagi dengan kamu nanti soalan tutorial yang ni. Okay. Boleh nampak cuba respon dekat ruangan komen itu. Boleh nampak tak chapter 1 physical quantity and measurement. Boleh siapa-siapa tolong bagi tahu, nampak tak dekat screen.
Oh, tak nampak eh? Sekejap eh. Ya. Okey. Okey, sekarang ni cuba cek tengok dah nampak tak? Nampak tak soalan chapter 1, physical quantity and measurement. This is tutorial 1. Okey, boleh nampak eh? Okey, si Hebi okey, nampak sudah eh? So this is tutorial 1. Nanti saya akan kongsi dekat group WhatsApp nanti ya. Okay, so okay. Actually tutorial 1 here is cover from topic subtopic skala, vector quantity, vector solving vector, tapi untuk malam ni saya akan fokus kepada dimensional analysis. Okay, yang ni saya biarkan dulu ya. Saya nak pergi kepada the question about the dimensional analysis. Alright. So please, okay, number 1, number 2, vector. Okay, number 3. Okay, so if you look at the question number 3, alright. Question number 3. So this is check dimensional homogeneity. So if you refer to the equation here, so we have equation Ft minus Mv, Ft is equal to Mv minus Mu. Okay, persamaan ini adalah satu persamaan fizik yang sudah betul. Tapi kita boleh gunakan kaedah dimension, kaedah dimensional analysis atau kaedah dimensi yang saya bincang tadi untuk buktikan rumus ini memang tepat. So macam mana kita nak buktikan dia tepat? So kita guna kaedah dimensi tadi, iaitu dimension left side must is equal to dimension right side. Right? So now, okay. Right. So F is the force. F is the force X on the object. T is time taken. F is a force, T is time taken, and M is the mass object. So kita nak buktikan rumus ini betul ataupun salah. So kalau we have a Ft is equal to Mv minus Mu. So the equation here, okay, you must find the dimension of the Ft and dimension of the Mv and Mu. So first dimension for the Ft here, because force, dimension for the force is equal to ma, mass time acceleration. Dalam lecture kita dah bincang actually yang ni, how to find the dimension of the force. Mass dimension of the m is a big M symbol, and dimension for the a, acceleration is equal to speed divided by t, and the speed here is equal to displacement divided by t and divided by t. So now we can find the dimension for the acceleration here. So this is dimension for the s, dimension for the t, dimension for the
T. So now we have a LT minus 2. So now dimension for the A is equal to LT minus 2. So meaning the dimension FT here is equal to, force here is equal to M LT minus 2. So this is the right dimension, right dimension for the left side. Untuk buktikan bahawa rumus ini betul, the right side dimension must is equal to left side. So left side we have a MLT minus 2. So now look at the equation right side. MV. M is a mass. MV here, MV. So MV, mass, dimension for the mass is a big M or capital M. And the V here, okay, kita dah belajar malam, okay, sebelum tadi, lecture sebelum ini, V is equal to S divided by T, displacement divided by time T. So dimension for the S, dimension for the T. So dimension for the S here is equal to L, dimension for the time T is equal to T, or LT minus 1. So this is V here is equal to MLT minus 1. So now for the MV here is, dimension here is MLT minus 1. Sorry, minus 1. Minus 1. And MU, M is the mass, U is the velocity or the speed. So meaning MV and MU have the same dimension. So minus MLT minus 1. Okay, so class. So look at the equation here, the dimension. So this is MLT minus 2 and this is MLT minus 1. MLT minus 1. So adakah kita boleh katakan ini adalah homogeneous ataupun persamaan ini betul ataupun salah, ataupun ada kesilapan tak masa kita buat pengiraan tadi? Cuba tengok balik. Boleh komen dekat ruangan komen itu. Okay, cuba dulu. Ataupun ada tertinggal apa-apa tak persamaan kita ni? Okay, kelas. Okay, Nur Ain, T power of minus 3. T power of minus 3. Yang mana? Bahagian mana? Nur Ain. Bahagian left side ataupun right side? Sekarang ni kalau kita tengok, dua persamaan ini macam mana kita boleh katakan dia homogeneous, maksudnya apa? Okay, P cakap FT. Yeah, so what happened to the FT? Bahagian left side. Okay. F belum time T. Yeah, okay. Okay, ada pelajar sudah dapat situ bagi respon. Okay, macam ni ya, untuk memudahkannya. Okay, untuk left side dengan right side, persamaan di sebelah kiri, dimension left side and right side dia mesti sama. Okay, contohnya kat sini katalah left side kita ada, saya lukis sini ya, saya bagi contoh kalau dalam tutorial sebelum ini saya pakai katalah lelaki. Okay, lelaki, dan right side pun lelaki juga. Okay, maksudnya kita katakan left side, right side
lelaki dengan lelaki. Maksudnya dimension dia sama, dimensi dia sama, maksudnya kita katakan persamaan ini betul. Ataupun saya ambil katalah perempuan pula. Okey. Okey, perempuan dia pakai skirt. Okey. Di sebelah kiri, and we have another girls. Okay. At the right side. So meaning dimension left side is equal to dimension right side. Okay. Tapi jikalau saya ambil, okay, sekarang ni saya ambil satu lelaki. Now we have a boys, right? And we have another, no, we have another boy here. Okay. No. That's okay. And for the right side, I have girls, right? So this is left side, we have a boy, and we have a right side, we have a girl. So meaning dia tidak, dimensi tidak sama. So dimension left side and right side tidak sama. Sama juga jikalau saya ambil left side kita ada girls and the right side kita ada boys. So dimension kita katakan dimension kiri and kanan ini tidak sama. Tetapi if you have two boys, so let's say, left side we have one boy. Also at the right side you have boy, but not one boy, you have two boys here. So adakah dimensinya sama? Kita boleh katakan sama kat sini. Kelas, cuba respon dekat dekat ruangan komen itu. Okay, kelas. Yang kes ini nih, adakah kita boleh katakan dimensi dia sama? Okay, siapa-siapa boleh respon dekat ruangan komen itu? Dimensi sama ataupun tidak kat sini? Sama. Okey, Muhammad Fikri Solo kata, Ignatius kata ya. Ya, jadi maksudnya kat sini kita tidak bergantung. It's not depend how many boys, how many girls here, but the dimension is not refer to the number, refer to the dimension, because this is boy, but also for the right side we have the boy. No matter we have the 2 boys, 3 boys, 1,000 boys, but the most important is the right side we have also boy, meaning we have a same dimension. Okay, sama juga if you have a right side you have a 2 girls, right? 2 girls, and the left side 2 girls, and right side you have let's say you have 3 girls. Okay, also we have a same, because dimension here is a girl is equal to also dimension here is a girl. So dimensinya adalah sama. So back to the question, tutorial question here. Okay, tadi memang ada kesilapan tadi sebenarnya. Okay, kita ulang balik kat sini seperti yang dibagi tahu oleh pelajar tadi. Okay, ada yang kata no. KB Hanani, mengapa kamu kata no? Tidak sama. Okay, kita katakan ni sama ya. Sama, because sekarang ni dimension ini dia bukan melihat how many boys, how many girls. Dia cuma tengok di sebelah di sebelah kanan itu boy, and di sebelah kiri boy, di sebelah kanan pun boy. Kita anggap dimensinya adalah sama, same dimension.
Okay. Kecuali di sebelah kanan itu, di sebelah kiri kita ada boy, di sebelah kanan kita ada girl, kita anggap dia tidak sama. So, kembali kepada soalan ini tadi, saya nak kembali kepada sini. Itu saya cuma buat analogi ya. So, maksudnya kat sini, tadi sebenarnya kalau kamu perasan, ada kesilapan masa kita buat dimension tadi kan. F T is equal to MV minus MU. So now, find the dimension of the FT or dimension of the left side. So dimension for the force is a MLT minus 2. Tadi kita tertinggal ada T kat sini. So meaning for the T time T dimension is a capital T. So this is a left side. Left side. Okay. So what happened to the dimension for the right side? Because M is mass. Mass is a dimension is a big M. V and U is a speed or velocity. Final velocity, initial velocity. Meaning U is equal to V is dimension for the V, dimension for the U is the same. Iaitu LT minus 1. So now V here dimension is LT minus 1 minus also U LT minus 1. But if, so this is a right side. This is a right side. So, if the equation is homogeneous ataupun persamaan ini betul, dimensi di sebelah kiri mesti sama dengan dimensi di sebelah kanan. Macam mana kita nak buktikan? Sekarang kita tak nampak lagi sama ya. So kita selesaikan because now we have ML, here we have a ML, but T here we have 2T, T power of minus 2 and T here. So kita selesaikan secara matematik. Actually this is power of 1, right? So now kalau kita ringkaskan dia sini, so 1 here cancel, this is equal to minus 2 minus 1. So this is we have a, yang tinggal cuma M L minus T minus 1, right? Okay, is equal to M LT minus 1 minus MLT minus 1. So kalau kamu lihat kat sini sekarang, kita tak consider lagi plus minus, yang penting unit di sebelah kiri dan di sebelah kanan itu sama, iaitu apa dia? MLT power of minus 1, MLT power of minus 1, MLT power of minus 1, meaning kita boleh katakan apa? Bahawa di sebelah kanan dia adalah MLT minus 1, di sebelah kiri ya. Di sebelah kanan pun sama juga MLT minus 1. So left side is equal to right side dimension. So persamaan ini adalah betul. So kita boleh buktikan bahawa persamaan ini adalah homogeneous. If a dimension left side is equal to dimension right side. Okay, this is question number 3. That you can use a dimensional analysis to find, kita nak buktikan, to prove that the equation ataupun persamaan itu dimensionally homogeneous ataupun tidak. Right, this is question number 3. Tutorial question number 3. Okay, so we go to the next question. Okay, the next question, look at the question number 4 here. Right,
question number 4. Right? Okay, question number 4 here. The moment inertia. Actually, moment inertia ni kamu akan belajar dalam this is chapter, I think chapter 5 or chapter 7. Tapi tidak apalah. Okay, kamu terima saja konsep moment inertia of uniform road mass M, meaning M is a mass. Okay, I is moment inertia. Length is a symbol is L. L is a length. I is a moment inertia. So this is I. And this is mass, and this is L. So the question asks you, find the unit of I and dimension of the I. Yeah. So now the equation here is right. The equation here is I is equal to 1/3 ml square. Right? So this is equation. So what is the unit of the I? So if look at the equation here, kita boleh guna apa? Actually tak guna dimension analysis pun, kalau kita guna kaedah biasa pun okey. Cuma kita tahu because M is a, tapi dia kata kat sini dia suruh guna kaedah dimension analysis kan. So kita pakailah. So meaning you must know what is dimension for the mass, what is dimension of the L here. Actually kita boleh tengok kat sini because mass here unit is a kilogram. Right? And the L unit is a length, meaning unit basic quantity is a meter, and L square meaning the meter square. And 1/3, what happened to the 1/3? This is no unit. So the final unit or I unit or moment inertia I unit is equal to kilogram meter square. Right? Straightforward to the unit for mass, kilogram, unit for mass, kilogram, and unit for the length, meter, but this is L square meaning meter square, and power of 2, and 1/3 is a number, no unit. Right? Okay. So, and the next is dimension for I. Because the unit for the I here, unit for the I is a kilogram meter square. So what is dimension for the I? Meaning you must find dimension of the kilogram here is a mass. Meter is a L, length. So distance, length, dimension for the M, dimension for the L. So dimension for the M is a capital M, and L is a L. L, and this is M square. So this is a L square. So this is a dimension for the I, ML square. So this is number 4. And you can use dimension to find the unit and the dimension for the moment inertia I. Right? Okay, question number 4, finish. So we go to the question number 5. Okay, question number 5. Okay. Question number 5 here. Under uniform accelerations, motion of an object with velocity v represented by the equation v square
is equal to A plus BX. BX. Where A and B are constant and X is a variable for displacement. So X is variable for displacement. So you must know, because this is a displacement, meaning the X here is a displacement, dimension is L, right? Dimension is L for the X, because X is information given by the equation is a displacement. A and B is a constant. Okay. So V is a velocity. So di sini pun kamu boleh dapatkan juga, because this is velocity, meaning if you find the dimension for velocity is a LT minus 1, and this is square. This is square. So meaning we have a L square minus T square minus power of T power of minus 2. Okay. So look at the if the both F and B have the dimension, find dimension. Okay, number one is dimension for the A, dimension for the A here. So dimension for the A, so you can use from the equation here, A is equal to, so kita tukar ke sana, jadi V square minus B X, right? V square minus BX. Okay, sekarang ni, kalau kita tengok dekat sini, persamaan ini ya, A is equal to V square minus BX. So V square minus BX, maksudnya dua-dua persamaan sini, kalau ada yang tadi ni maksudnya dua-dua tu adalah macam ni kan, tak kira berapa ramai, yang penting dia adalah girl sebelah kiri, girl di sebelah kanan. Okay, konsep dia, saya buat analogi. So sama juga dekat sini ya, kalau saya ambil kat sini, A is equal to V square minus BX, maksudnya dimension for the V square and dimension for the BX is the same dimension. Yeah? Same dimension. So meaning here, V here is equal to L, yang ni kita dapat sini ya, L square minus power of minus 2. So sama juga BX ini pun sepatutnya akan sama L square T minus 2. So now you can find the dimension of the A. Dimension of the A is a L power of 2T minus 2. Right? Okay. Number B. Number B is a BX. So from the equation here, BX is equal to, pindah A ke sana, so we have a V square minus A. So sama juga kalau kamu tengok proses kat sini, because dia apa yang berlaku kat sini sama seperti dimension for the V square, dimension for the A lebih kurang sama juga dengan soalan yang ini. Maksudnya kat sini, yang ni pun dia akan ada apa? Dia akan ada dimensi yang sama, iaitu L square minus time T power of minus 2. Okay, so BX, dimension for BX is the same value or the same, if you get the answer given by the question is the same value. Yes, kita dapat sama. Okay, pindah saja. But for the number C, what is dimension for the B? So kita guna persamaan sini. So B here, from the B here is equal to V square minus A. Okay, kita pindah X ke bawah. X ke bawah sini. Okay, so now you must find the dimension for the B. Dimension for the B.
So what is dimension for the V square? Okay, what is dimension for the A? A. Tetapi kita dah dapat tadi dimension for the apa? B square minus A. B square tadi, sorry mana kita dapat? Okay. V square minus A. Mana? V square minus A. Okay. V square minus A ni kita dapat daripada sini ya. Ni tadi. Dia punya dimension dia adalah L power of 2 times T power of minus 2. So yang di atas ini V square minus A dimension is a L square power of times T power of minus 2. And divided by ni sana sini, and divided by X. X information, if you look at the question here, ni awal-awal tadi saya kata displacement. So displacement dimension is a, because X is displacement dimension for the X is a L. So now this is dimension of the B. But you have another L here, L square. So kita boleh ringkaskan dia. Kita cancel. Ini tinggal satu. So dimension of the B is equal to yang tinggal cuma LT minus 2. So this is final answer. Okay class. From the calculation or yes, ini cadangan jawapan ya. Mungkin kalau kamu ada cara tersendiri. Apa yang kita bincang ini adalah bagaimana kita nak menjawab soalan-soalan. Saya ambil ni ya, yang tadi 3 soalan ya. This is question number 3, question number 4 and question number 5. So semua ni adalah berkaitan dengan dimension. Okay. Yang number 3 is a question how you can use dimension to find the unit. No homogeneous. Kita nak buktikan rumus ini betul, iaitu left side dimension must is equal to right side dimension. Question number 4, you can use dimension to find the unit or dimension of the moment inertia. And question number 5, you can use dimension to find the dimension of the equation yang dibagi oleh persamaan ini ya. So kita boleh buktikan jawapan yang kita dapat itu samalah jawapan yang dia bagi. Actually kita ada satu lagi ya. Kaedah dimension ini kita boleh gunakan untuk create ataupun produce equation or formula. Untuk create or produce formula, kamu boleh pergi ke channel saya punya satu channel YouTube saya. Kalau saya boleh kongsi kat sini ya. Saya kongsi. Lalu pergi dekat saya punya channel. Ada satu soalan ya, kamu boleh rujuk penyelesaian ya. Penyelesaian soalan. I think the question sorry. No. Right here. No. Right, sorry. In here, yeah. Yang apa? Actually, SEM 1 is semester 1. 07 is this is past year question. This is sesi 2007-2008. Itu maksud dia. Chapter 1, semester 1. Dalam video ini dia tunjuk bagaimana kita boleh gunakan kaedah dimensi untuk membuktikan ataupun nak create
persamaan ataupun rumus. Nanti kamu boleh tengok nantilah. Okey, guna kaedah dimensi. Last sekali kalau kita tengok dia akan produce satu persamaan apa? Di sini dia akan tunjuklah persamaan akhir dia kita akan dapat dengan menggunakan kaedah dimensi. Okey, kamu boleh rujuk dekat video ni nanti. Right? So jadi untuk malam ni saya rasa itu sajalah perkongsian saya untuk soalan tutorial. Untuk soalan tutorial ni nanti, this is tutorial 1 Okay. Saya akan bagi ataupun kongsi dekat grup nanti. Lain-lain soalan itu ada setengah tu tajuk belum kita bincang detail lagi. So nanti boleh tapi yang penting kamu cuba dulu because dalam lecture tu ada setengah tu kita sudah bincang. Okay, kamu boleh cuba dulu. Okay, this is objective question. Question number 1 nanti number 5, and we have subjective question. Number 3, number 4, number 5 kita dah bincang tadi. And number 6, 7, 8, this is more to the vector, resolving vector, resultant vector, dot product, cross product, right? So ini kita akan bincang detail nanti untuk next class nantilah. Jadi untuk yang boleh hadir ke kelas fizikal, kita akan bincang di bilik tutorial. Macam kamu nanti yang tidak masih lagi kuarantin ataupun tak ada lagi KML, saya akan buat ini mungkin tengoklah hari Khamis ataupun mungkin hari saya buat ujung minggu ni lah, hari Sabtu ke, tengok macam mana untuk bincang soalan-soalan number 1, number 2, number 6, number 7, and number 8, number 9, number 10. Banyak soalan itu. And objective question. Okay. Selain itu juga dekat channel YouTube saya tu pun ada banyak soalan-soalan pasia yang saya bagi contoh penyelesaian. Kamu boleh rujuk juga ya. Kalau ada masalah boleh tanya nantilah kalau tidak faham dan sebagainya. So apa yang kita bincang malam ini sebenarnya adalah because lebih kepada penerangan sahaja. Nanti lepas ni kamu boleh cuba lagi untuk menyelesaikan. Mungkin kamu ada kaedah sendiri untuk menyelesaikan question number 3, number 4, number 5. So kamu cuba dulu ya. Kita bincang tadi. Nanti kalau ada masalah apa-apa, you can boleh WhatsApp kepada saya ataupun bertanya dekat saya WhatsApp nantilah. Ataupun kalau pelajar tu boleh berjumpa masa kelas nanti boleh bertanya. So saya rasa untuk malam ini itu saja. Okay. Kita jumpa lagi kelas yang akan datang. Okay, saya ucapkan terima kasih kerana sudi hadir untuk kelas malam ini. Semoga kita semua dapat belajar dengan lebih tenang lagi jikalau wabak COVID-19 ini semakin reda pada minggu ni dan minggu depan. So kita akan cuba dapatkan ataupun berjumpa dengan lebih kerap secara fizikal ataupun secara face to face. So that's all for night, and see you on the next class. Okay class, thank you. Assalamualaikum and salam sejahtera. Bye bye.